आखिर वो कौन है जिसको हमारी प्यारी सी बावर्चन आंटी देखना भी नहीं चाहती, जिनके साथ हमारी प्यारी बावर्चन आंटी ने बहुत अच्छा सलूक किया, उनके साथ प्यार मोहब्बत बाँटा। और लेकिन उन्होंने हमारी प्यारी बावर्चन आंटी को बदले में कुछ अच्छा नहीं दिया, ठीक है? और हमेशा ही हमारी आंटी के साथ ऐसा होता है, आखिर क्यों, क्यों, क्यों? ऐसा हमारी आंटी के साथ ही क्यों होता है? अब ये एक नई जो है कहानी हमारी प्यारी बच्चन आंटी ने सुनाई है, जिसमें वो कह रही है कि मैं तो उस बंदे को मुँह भी नहीं लगाती, देखती भी नहीं हूँ, जो एक बार मेरा एतमाद तोड़ देता है, मेरा दिल तोड़ देता है। जो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, मैं हर किसी के साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मेरी मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत से नहीं देते। तो इस पे बात करेंगे कि आखिर वो कौन है? कौन-सी हस्ती है, वो कौन नाफरमान है जिसने आंटी जी का दिल तोड़ दिया? उसके बाद बात करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब हमारी प्यारी बच्चन आंटी जो हैं वो व्लॉगिंग छोड़ के अपने चैनल की कैटेगरी चेंज करने वाली हैं और वो अपने चैनल का नाम रखने वाली हैं शबाना के करारे रिएक्शन। शबाना के करारे रिएक्शन या शबों के करारे रिएक्शन, ये थोड़ा और मज़े का होगा, इस पे और ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, क्योंकि आंटी जी ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। आप पहले पहल करती हैं, पहले आप खुद जो है कंट्रोवर्सी बनाती हैं, ठीक है? उल्टी-सीधी बातें करती हैं, फिर उस पे अगर कोई रिएक्ट करता है सामने से तो फिर आप भोली-भाली मासूम मासूम अपनी अम्मी की लाडली प्यारी चुन्नी-मुन्नी हमारे अंकल की क्या कहते हैं शहज़ादी बीवी, मासूम बीवी आके सोशल मीडिया पे फिर अगेन आके अपने व्लॉग्स में आप फिर से भाषण झाड़ती हैं और कहती हैं मैं तो मासूम थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये था। मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मैं ये कहना चाहती थी। सुनने वालों के कान खराब है, सुनने वालों को समझ नहीं आई। ना, ना, ना मेरी प्यारी आंटी, सुनने वाले को अच्छे से समझ आती है, आप कहाँ से बोलती हैं। वैसे तो आपको वो सब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो कमेंट कोई बुरा नहीं था, वो अच्छा था। जिसके रिप्लाई में आपने बहुत सारे लोगों पर तोहमतें लगाई, बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी की और आज तो आपने हद ही क्रॉस कर दी। उसके बाद आप मासूम भी बन गई, उसके बाद आपने पूरे क्या कहते हैं कि रोज़े के साथ आपने इतनी ग़ीबतें, चुगलियाँ और तोहमतें लगा के आप कहती हैं लोगों को बददुआएँ दे के कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। वाह, 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 वाह! क्या बात है आंटी जी, कितनी मासूम हैं आप, कितनी मासूम हैं। ओहो! मेरे सामने होती ना आप मैं आपका माथा चूम लेती हैं, आप इतनी भोली हैं। ख़ैर आज की वीडियो बड़ी ही करारी है जी और आज अलीज़ मदर का करारा रिएक्शन है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ़ आंटी जी से सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आंटी जी आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भई पहल आपने ना की हो? पहल हमेशा आप करती हैं, उसके बाद सामने वाला रिएक्ट करता है, आपके कंटेंट के ऊपर रिएक्ट होता है, आपकी वीडियो पे कमेंट्स आते हैं। तो फिर आप इस तरह भोली-भाली क्यों बन जाती हैं? फिर आपको बुरा क्यों लगता है? फिर आप मासूम क्यों बन जाती हैं? फिर आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं दुनिया की सबसे मासूम औरत हूँ, मेरे बच्चे सबसे कीड़े मस्कीन बेचारे शोधे, जो किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को ऊँचा नहीं बोलते, किसी को उफ़ नहीं करते। लोग उनको लिताड़ के निचोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैंने उनको सिखाया ही नहीं सामने से जवाब देना। ना, ना, ना। हैं आंटी जी? सब कुछ कह के भी आप कहती हैं मैंने कुछ नहीं कहा, तो जिस दिन आप कुछ कहेंगी, ठीक है? मतलब जिस दिन आप कुछ कहेंगी, अभी तो आप कहती हैं ना मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो आपने इतना कुछ कह दिया और जिस दिन आपने कुछ कह दिया, उस दिन तो मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे पाकिस्तान में कोई बड़ा ही तूफ़ान आ जाएगा, कोई तूफ़ान आ जाएगा, तूफ़ान, उफ़ अल्लाह! सारी दुनिया को खामोश करवा दिया हमारी आंटी ने, डरा के, धमका के, धमकियाँ लगा के, नंबर शेयर करके उफ़! नंबर से याद आया, हमारी आंटी ने एक और आज सच बोल दिया कि मैंने नंबर शेयर किया था, मेरे हस्बैंड ने नंबर शेयर किया था कुछ ख़वातीन के लिए, लेकिन उन्होंने तो कॉल की नहीं और बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। लेकिन ना, ना, ना आंटी जी शायद आप लोग, मैं कहती हूँ ना कि आपको भूलने की बीमारी लग गई है, एज ज़्यादा हो गई है वैसे अब आपकी, और आपकी बच्चियाँ जो है ना, वो भी शायद झूठ बोलती हैं, ये वल्लाह आलम क्या है। आपकी बड़ी सपुत्री ने और आपने कई बार ये बात की है कि कुछ औरतें हमारे घर के मर्दों को कॉल्स करके तंग करती हैं, ठीक है?
تو آج آپ کہہ رہی ہیں کہ ان عورتوں نے تو کال کی ہی نہیں، لیکن اور بہت ساری عورتیں اور بہت ساری خواتین اور بہت سارے فینز، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہے، وہ کالز کر رہی ہیں ہمارے پیارے سویٹ انکل جی کو، اور انکل جی کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، کروا دوں گا بات، بس ذرا گھر پہنچ جاؤں۔ 6 فیکٹریاں ہیں، آپ کو تو پتہ ہے 6 فیکٹریوں میں سے پھر ٹائم نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو جیسے ہی گھر پہنچوں گا تو انشاءاللہ آپ کی بات کروا دوں گا۔ تو کون کون سی کالز آ رہی ہیں، انکل جی کا نمبر میں کہتی ہوں چھا گیا، اوئے ہوئے ہوئے، امریکہ سے کال آئی ہے، واو کیا بات ہے، آج تک ہمیں امریکہ سے کال نہیں آئی ہے، کسی بڑے یوٹیوبر کو کال نہیں آئی، ہم تو پھر چھوٹے چھوٹے سے یوٹیوبر ہیں، ہماری انٹی کو تو امریکہ سے بھی کالیں آتی ہیں، واو انٹی آپ کتنی خوش نصیب ہیں، کتنی بڑی یوٹیوبر ہیں آپ، 6 لاکھ سے اوپر آپ کے سبسکرائبر ہیں، اور آپ کے ویوز کیا آ رہے ہیں جی 30,000 40,000 50,000، ہاں ہاں اوف اللہ، انٹی جی کم از کم 2.5-3 لاکھ تو ہر ویڈیو پہ ویوز ہونا ہی چاہیے نا، اتنے سبسکرائبرز رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ، تو کیا وجہ ہے، کبھی غور کیا آپ نے، کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے کہ یہ سارے سبسکرائبر آپ کو چھوڑ کے کدھر بھاگ گئے ہیں، کدھر رفو چکر ہو گئے ہیں، سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں، آپ کو پتہ چلے، اگر یاداشت آپ کی واپس آئے تو آپ جو آئے روز الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، کنٹروورسیاں بناتی ہیں، بلا وجہ لوگوں کو ٹونٹ مارتی ہیں، بلا وجہ لوگوں کو نیچا دکھاتی ہیں، کوئی کچھ بھی نہ آپ کو کہہ رہا ہو تو آپ جان بوجھ کے بیچ میں کبھی نظر بد گھسیڑ لیتی ہیں، کبھی آپ اپنے رشتہ داروں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، کبھی اپنی دوستوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، آپ تو کوئی ریاکشن والی بھی نہیں بچی انٹی، پھر بھی آپ کے مسئلے ادھر کے ادھر ہی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ انٹی جی کے پیچھے کتنے لوگ پڑے 2 سال، ٹھیک ہے، ان کو خاموش کروانے کے چکر میں انٹی گھس گئیں، پرسنل نمبر شیئر کر دیے، سب کچھ ہو گیا، اور وہ غائب بھی ہو گئیں، سب خاموش بھی ہو گئی، لیکن انٹی کی سوئی ادھر کی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا، ہم نے تو وہ نہیں کیا، اگلوں نے وہ کر دیا، اگلوں نے یہ کر دیا، اوئے ہوئے ہوئے انٹی جی غور کریں، آپ کے سبسکرائبر یہ سب نہیں سننا چاہتے، جو آپ آ کے قصے کہانیاں جہاں سناتی ہیں نا، لوگ آپ کے گھر کی قصے کہانیاں سننا چاہتے ہیں، کم کی باتیں، آپ کی چھوٹی سپتری کی باتیں، بڑی بچی کی باتیں، انکل کی باتیں، نواسوں کی پوتوں کی باتیں، یہ سننے نہیں آتے کہ آج آپ کا دل کس نے توڑا، آج آپ کا دل کس نے جوڑا آج کس نے دل ٹوٹے ٹوٹے کیا، اور آج کس نے دل خوش کیا، واؤ کیا بات ہے انٹی جی، بس کر دیں، اب تو بیچاری صدف بھی بھاگ گئی ہے، ساری بھاگ گئی ہیں، ہر کسی نے آپ کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے، وہ بیچاری بھی ویڈیو میں آنا چھوڑ دیا، اس نے ویسے ملتی ہے یا نہیں وہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس بیچاری نے بھی ویڈیو میں آنے سے توبہ کر لی، لیکن ان کے راگ ابھی وہی ہے۔ اب جی مسئلہ کیا ہوا انٹی جی، کس کو سنا رہی ہیں، کون ہے وہ انٹی جی، اب یہ بتائیں نا آپ کون ہیں، ویسے تو کہہ رہی ہوں نا میری باتوں کو آپ نے غلط لے لیا، میں نے تو آپ کو نہیں بولا تھا، تو بتائیں نا پھر وہ کون ہے جس کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا کیا اور اس نے آپ کا دل توڑا، اور اب آپ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، نہ بھی لے لیتی ہیں، تو سارے زمانے کو آپ ہی پال رہی ہیں نا، سارے زمانے کے یوٹیوبر جو ہیں وہ آپ کے شاؤٹ آؤٹ سے ہی چل رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہی کما رہے ہیں، آپ اتنی سخی ہیں، تو ایک لڑکی بیچاری نے کامنٹ کر دیا تھا، وہ اتنا کوئی اچھا کمنٹ تھا، اچھا برا بھی نہیں تھا، لیکن اس کا جواب انٹی جی نے گندے طریقے سے دیا، اس نے کہا انٹی جی آپ کی موجیں ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں، تو اس میں کیا غلط تھا، آپ کہہ دیتی کہ شکریہ بچے، دعا کرو کہ اللہ تمہاری انکل کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح اپنی زندگی کی ڈھیروں بہاریں جو ہیں وہ دیکھیں، اللہ ہمیں صحت والی زندگی دے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں جی، آگے سے جواب کیا، جواب آتا ہے ہاں میں تو اپنے شوہر کے ساتھ گھوم رہی ہوں، ہاں کسی غیر کے ساتھ نہیں گھوم رہی، جو تمہیں اتنی مرچی لگ رہی ہیں، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو دوسروں کے گھر جو ہیں وہ برباد کر دیتے ہیں، سوتن بن جاتی ہیں، بال بچوں والوں کے ساتھ شادیاں کر کے لوگوں کے گھر برباد کر دیتی ہیں، اور ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنے شوہر کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ہم نے کون سا کسی کا گھر خراب کیا ہے، میں کسی کی کون سی سوتن بنی ہوں ہے، تو اب جتنی بھی اس طرح کی لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوبر ہیں چاہے وہ یوٹیوبر نہیں ہے، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ انٹی جی آپ ہمیں سنا رہی ہیں، تو یہ تو آپ کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ کوئی بھی اس بات کو اپنی طرف لے کے جا سکتا ہے، کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے، اور آج آپ نے اور حد کر دی، روزے کے ساتھ آپ کو میں کہتی ہوں چلو بھر پانی لیں اس میں ڈوب جائیں، آج اپنی بیٹی پہ جب بات آتی ہے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، اپنی بیٹیوں کا تو آپ کہتی ہیں میری بیٹیوں کا تو کوئی نام بھی نہ لے، میری بیٹیاں تو 37 فطریاں ہیں، سب سے دنیا میں نیک میری اولاد ہے،
लेकिन आज मुंह भर भर के आपने, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है जो आपने की। लोगों की बेटियां छोटी छोटी और उन्होंने बूढ़े बूढ़े मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, फिर वो भाग भाग के उनके पास जाती हैं, तो फिर उनको कहती हैं हमारे से शादी करो, हम तो आपके साथ ही शादी करेंगे। तो मैंने कितनी ऐसी देखी हैं, और तो और अपने ख़ानदान को भी बीच में रगड़ दिया। ख़ानदान में भी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने लोगों के घर बर्बाद किए हैं। जब आप, मुझे समझ नहीं आती भाई, आपका तो घर बर्बाद नहीं हुआ ना, आपके घर के मर्द पे तो किसी ने आके तो दौरे नहीं डाले ना, आपके घर के मर्दों को तो किसी ने क्या कहते हैं ना कि आपके घर की औरतों पे तो कोई आके सोतन नहीं बैठी, तो आप क्यों कह रही हैं इस तरह? आपको किसने हक दिया है? जब आप कहती हैं कि मेरी औलाद को कोई कुछ ना कहे, यूट्यूब पे आके चाहे वो जो मर्जी बक बक करती रहे, उनको हर चीज़ अलाउ है, ठीक है, वो और हर चीज़ उनके लिए जायज़ है, वो जो मर्जी करें, लेकिन आपको फिर जब उन पे तनकीद होती है तो फिर आपको बहुत 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 गुस्सा आता है। फिर आप कहती हैं मेरी बच्चियाँ तो भोली-भाली सी हैं, मासूम हैं, दुनिया मेरे बच्चों के पीछे लगी हुई है, हासदीन के हसद से मेरे बच्चों को अल्लाह बचाए, मेरे बच्चों को लोग हसद से देखते हैं, हमें खाता-पीता नहीं देख सकते। आंटी जी वैसे मुझे एक बात बता दें, आप दुनिया से क्या अनोखी हैं? क्या अनोखा खा पी रही हैं? क्या अनोखा पहन रही हैं? या कोई आप हेलीकॉप्टर्स में घूम रही हैं, आपके ज़ाती हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके कोई बड़े-बड़े फार्म हाउस है? क्या यूके में घर है? क्या आपके दुबई में बिल्डिंग्स है? आपकी बिज़नेस है? कोई आपके वहाँ पे प्रॉपर्टी है? क्या है क्या आप? हैं क्या? ये 2 टके की यूट्यूबर है, आपको शर्म नहीं आती है? आपको गैरत नहीं आई? आप बेटियों वाली हो के लोगों की बेटियों पे तोहमतें लगा रही हैं, लोगों की बेटियों को कह रही हैं, मर्द कुछ चुन्ने-मुन्ने नहीं होते, ठीक है ना? सब मर्द कुछ चुन्ने-मुन्ने नहीं होते कि भई लड़कियाँ जाके उनको अपने झांसे में फँसा लें और उनको छीन लें। जिनका खुद का कैरेक्टर लूज़ होता है ना, वही इस तरह के काम करते हैं, चाहे फिर वो फ़िल्मों ड्रामों में हो, चाहे हकीकत में हो, चाहे आपके ख़ानदान में हो। फिर भी हमारा कोई हक नहीं बनता उन लोगों को कुछ भी कहने का, जिनकी वजह से कम अज़ कम सोशल मीडिया पे आके कोई वो उनसे कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा, वो कोई इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, उनकी वजह से कोई चीज़ कोई अडॉप्ट तो नहीं कर रहा, चोरी छुपे जो भी अपनी ज़िंदगियों में जो भी कर रहा है, अल्लाह की ज़ात पर्दे डालने वाली है। जो सरेआम गुनाह होते हैं ना, उन पे चर्चे होते हैं आंटी जी। यूट्यूबर जिस तरह की हरकतें करते हैं ना सरेआम, और इन लोगों का मुआशरे पे बड़ा जो है ना, चीज़ें आप जो दिखाते हो ना, आप लोगों की चीज़ें इस मुआशरे पे असरअंदाज होती हैं, इसलिए आप पे रिएक्शन होते हैं। हर गली मोहल्ले में चलते फिरते लोगों के ऊपर रिएक्शन नहीं होते, ठीक है? और आज आपने जो कहा ना कि ऐसी औरतें, आपको किसने हक दिया है? किसने हक दिया? कल अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आपने क्यों किसी की बेटी पे इल्ज़ाम लगाए, इस तरह के किसी लोगों की बेटियों को इस तरह आपने मुखातिब किया, लोगों मतलब जिनको आप जानती भी नहीं हैं। तो रोज़े के साथ शर्म नहीं आई आंटी, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएँगी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।